अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत। Stahma Khudayi kasal kunena kasal chik qarzul hasani bari dirin ati bahasbo qarz min mayet pi ahkam kun mas'ala number 2291 tawzihul masaili apocho sistani fiqh tawzihil matamasi divi silsilawar daras kun wana divi qarz min mayet pa len mayet pi شرط و شرایط و احکام و ندیوم نکاگر ماتام صحیح و هیچ ماتون نارن ممکنی ماتام سی من می قرضون باطل باید بو یا دون حرام چیز کنه مرتکب باید بو و نچوق بدونو کسل بیاید گاه مؤمن چیکلا خصوصا مؤمن چیکو ضرورت منسون دوخلا خلا قرض من میت بو مستحب اعمال کنه نینا دوی باره نو حدیث نو ایشان تاکید بسه اللہ صحمه پیغمبر فیق پی روایت یود گاسو چی سگا مسلمان که کفونه لکوسی قرضه من اور کھالا امکان صوب حساب پا کھولا محلت چی مہناره دو اخلا کوئی مال دولت نو جو اضافه گوائد پی سبب اینا یعنی سی من فید پی ده قرضو دو چازر بنا ملائکوں نسی کھوے بھری دعائے رحمت بندوت کو دے قرضول زوق سے کیوں ایمان کھوے بھری رحمت نازل سوزر ملائکوں نی دعا بلو دو گے وقتوں نمان زیوانا کھولا دے قرضول لوگ سے تھوڑی مان یاو بھری صدقہ من مو پتھلے قرضہ من مولا ثواب کے تیز من نارن یہاں سے صدقہ من یاری دے ونی چھام دے یہاں یالت چاہت ہوئی امید جوتا مد یہاں سے یا مستحق افراد چلمینس یا غیر مستحق افراد چلمینس گیسول چکلمی نسا یا یالت ہوئی چادو ہے میں اونا زیوانا قرض الحسنو یا لقصت ہوئی تے امید پا جدے غطالا دی لقصت ہوئی امید پا دوک سے لقصت ہوئی دوک سے دی بھی ثواب اس کے تیزو دو چایت پی ناظر بنا دوی تا فلسفہ وینا دو چک کسل بیوت علماء کنی سی مثلا دے صدقہ خیرات سالخان کنی کونی yang kolal zok se min mitado hamet koya hote bese çok müni kana kyon zen duate sam se çoğu set kun filet kun mali kun kaça da youtube ka malsela oset ba çok ba amir tarin fakir ko izere koy pata met jidrat filet chi koy 10 manzila ne do se koy na yo ne kolal khan chhot diu chal wo chhot je man ga te ko chat pamet insani adat ko de hesab koy ولی اون قرض من چی گفت زیوان ای مقروض بکو همیشه دی فکر ندوت یعنی یاری قرض پل زخس من کو کوشش بید کو تلاش بید کو پوری شل حیاتی مطلب دو کو پدونو کوسی دو یعنی زخس من میگه ده کوشش تلاش ایدو پنا دیو فرضی من نداره و نه دیوینو کسل بیوم خدا استحمد و ما یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیرا یعنی سی نام سا قرض الحسنه مهناره ده وحلا خدا سی دبینو کئی گناه یالا اضافه شد دبین اضعافا کثیرا دوسا کثیرا والله یقبض و یبسط انا زربنا دوی شرایط کنه نچیک پچین نازه و نربیس زیر بیننا دولا آیت سوره بقری آیت نمبر 282 دی آیت وہ طولانی ترین آیت قرآن دیو نام سا قرض الحسنه مهناره ندیور 20 ضربی آیت کو نام دو چیز یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى اكتبوه نام سلے مومن کن کتان سی گاسو چکلا اگر قرض چی مهناره نا کتان سی الى اجل مسمى دیوی مدت کو معین بسا فاکتبوه دو معین بس نربیس Marbis narena juktu yang mumamos.
زخ سے مطلب سے دو فرینا اربیس ہے مثلا چھبجی جو گواہ جو لحمو بس اربیس ہے پکا بس یا یعنی کنے مطلب گا کہ مزے دو زیسنا یو چھم بھائی اونا سے من اربیس زیر بننا دیو مطالعہ ایک ضروری دو چکن تا مثلا یہاں سے قرضے مینز یک حالت نام تھوپ نارن مینز ہے دیو ما صحیح مین زیر بننا دیو صحیح مین نما کل مالا می تھوپ دیو جا سربیس کوئی یہاں سے یا سالی فریربیس یا مہینی فریربیس اما مدت پو معین بس علمی دو چکن اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ اگر گا مؤمن چلا خوصی قصد قربت ندرس مینو خدا تد پھلا خدا تد پابری خوصی قرض چی مهنارنا کلا خدا سی دست صدقه من پید پی اجر پو خدا سی کلا شزده به این لو دوگه وخلازه و نکلا لخصی ما توی من پو یود دو کو صدقه من پی یا ثواب پو کلر بینچی اور انگی سرسی مسئلو دی بینو چینزه و نا اینا دیولا مطانسی سیغه ضربه یود پو ضروری نا انگاس که کیالا قرض الحسنه مینت فلان یود سے مدتی فریزه و ایو سے انگاس قبول بس ضربه دیون گاما ضروری مین اونا ضربه نا دی بھی کھنا غاتی نیت پو یود وہی انگاس لیکن ضربه یود پور بیا یود پو دیو ضروری تا مہنگا چی سی یہاں سی کھلا قرض الحسنہ مینز چام سے کی فری مینز ہے ونو لکھوری فری مینز لکھوری فری مین پھیبا اللہ یہاں لک لکھور پا دونو کھولا مین زربانگ یعنی مین تا کھو کھوالا سا تا احساس کو تا کھولا سا خوصی قرضو دے چیز لکھے سے کھولا سا یہاں لکھور پا دونو دو یہاں لک زوق پنگین میں دینی چیز لمین ست مثلا یا کھو چیز لین سے دے چیز لین پی چیز پو کوگیری من پو یالا کوئی کنا یا پہ نیت ہوئی دو ہے سمیت دب اخلا کھولا مجبور بیانگین میں تا کھوانگ سی کھو کھوالا وسا چیزوں سے کھوانگ سی مہینہ رہنا دب اخلا چاہ مشکل میں مدت پو سگاں اور نالا زوق پا سنگینے دکھو سا یود دب اخلا واجب انسو فوراً زوق سمید مد پو ایو مید کمید ایو زیری من پو مجو چاہ جے ونا غطانگ دکھور بیست سالی پھریر بیست سال پو گم کھولا زوق سمید مطالعه مین منگیانی اندوک سے مثلا یا بلا کر کھولا چیویت سے بھی حساد دوما بس دو پریزش دے دی بھی احکام کنے مثلا دوسرے یا پھیق بینیوت پی واخلا میومت لے بھائی غلا گانگی قارس پا مین جسنا رنا یا اگر پھیق پہ جندین کھورے یدنا یا پھیق پہ حالت انو مین سے تا جندین امید مت ما کھولا کھون والا بھائی شوخمو کیا سنگ والا مین جانے پھیق کو چاک سے سو سے نانو کھولا قرضو مین نے دیکھنے پھیق ہو گئے دی حساب کو تاکید پینا نے پھیق کو چاک سے من نے پھیق کو چام سے وقت کرو تعالی 2 منٹ لے پھیق کو چام سے یعنی 2 منٹ سیام لا صبر بے اجازت میں سو سے یہاں سی کوئی قرضو میننا دیوی کھنے پھیق ہو گئے دے حساب کو تاکید اچھا جو تا مہنگا چکل تا قرض پنا کھو کھیست پا اما کھرے تالزوق پنگن میں چیوی جوانا دائیز ایسی یعنی قرضو چین جوانا دوسرا غطانگی سی یہاں یری پینیو بینگی تانگا چیو تامین غطانی یعنی فائدے انہوں زرے یا کون سی ماہانا فلان 10% چی 20% چی کو سی غطالا غطی پہلے بھی کھا سرمایہ بھی کھا فائدے منت وانا دیولا غطاں سی بینگے تاسی جاؤ پہ وانا دی قرض پو چینزے وانا لی دیو سے فائدہ ہی نا دو چی فائدہ ہے دیو اخروی فائدہ ہے دوسرا غطالا دنیای فائدوں غطالا معامیش سے جوتے غطالا اخروی فائدہ بھی غطالا احساس کو ہمیں وانا دوسرے دیو اخروی فائدہ ہے یا وہ پھری دی قرض پو دیو غطاں سی للہ فی اللہ یہاں سے خدا تھا تو فی اللہ یہاں سے قرض چی بین سے وانا نیت پو یو جب پہ انشاءاللہ غالتی بھی یعنی آخرت فائدے تھوپ تو زی بھی وانا اے شخص پولا تھوی من پو کھولا محلت من مہد پو دیو لے گی نسیادہ ثواب یو
تا فقیر چی تا کلا دوه سوم هم گامه دوخلا چی به زبانه دوخلا اگر کلا یانسی قرضه فوت تامی حساب چیه نه فوت تو یا یوغلا صدقه خیرات میده والا چهارم اتکن چی نه مقصد بودو زره جوده چهارم اتکن چی تا مالا مطمئن تا خیر مالا مطمئن علمدار اسکالزه بوده استور فی رواق و علمدار اسکالزه بوده چوکسن تامه تا دیم گابن متی نیت بکه جوده نیت بیاری چام چه حساب کو خالص و نارنیا حساب کو تعالی دخویو مثلا دوسه یانگ سی چیکل پنه قرض مینه قرض الحسنه می دب قرض الحسنه مینه نا یانگ سی زر والا یا لوکور گامنه که یانگ سی والا 11000 مین زیوری کو یا جو چامی کو ما یا 11000 مین 10000 چیکو سود نه حرام نه دنیا نمه دو باچه مولوی حسین ایسا دجالا 30 بین پالا کوری کنیا یو چوکس میونی قرضا کرن یو یعنی کانگسی زرت کانگسی لکور گامو پا دونو نالا زوک سمیهنا ٹھیک ہے ہماری کھیر پی پینو کھانگ نالا زوک مثلا لاکھ چیک مین سے نہ ہماری لاکھ چیک پو زوک تاکہ ہم 2 مت لکور گام ہی با اللہ کھانگسی اگر نالا زوک نہ 1,20,000 کھانگ می یا خوز تده خمس فقط جوده و یا خمس با کانگ مین زنگا 2000 جوز است خوز خمس با کانگ مین باقی نالا هری 1,00,000 با کانگ نالا سکون یعنی ایوی که سام پو 1,20,000 سکام پو ده کلا 20,000 پو کلا خمس پو سکام پو اور 1,00,000 پو قرض پو سکام پو اینا ده 20,00,000 پو خمس پو فیون زرونگین تیامه زرونگین ممه دو سنگین ممه دو چازه ونه دو سیان سود گوید سود یون چوک پوتا اونا اینا کو یانگ سی زر والا چلو بھائی کھانا قرضوں نمینت 1,00,000 اما کھانگی ngayi awo falan dedi musik çıkarıyor ya musik posastik zeret yağısı ina dünyada temel yenmem düse sudil diye ekayang laşçıysa yağısı de şarat koyacaksına do hobesler dosa yenmem do çaze dosa sudi ona zere bana ta mesela ev şahıs bu hangisi yağısı şarat mabya ko hangi minet yeri serimo yeri bu serimo yangalar gospi ahlamine diri ta yalamet be zerene kosi o se yeri mustik posestik yeri peniosa kosi zoksa mizde bahlayna do haram yeden do haram gamet do çaze do yan ça şart ma besbi do hal cezaul ihsan illa al ihsan kodola zerbi do ihsan ka badla ihsani hesabi ka ana do lahmul asin do nurul asin na muzaraba böyle जो मीन्स मुजारिबों ने तो यो बेहतरीन तरीक़ों ही नहीं जो दो खर्चा से फिर बजूँ आया तैता एब्सेंट बना ये था मुजारिबों तो यो अम्मा तो दूसरे बताएं दे मुजारिबे दूसरे बैंक वालों से शायद नताला नती के ना यो तो दुखे ये पिरुक तो करादा जब नताला माला मिथो में सफ़र सुमजी का मालसेल साइन चिपजी गले ने जुदे इधर साइन करो जी इधर साइन करो नताला पता में देवी चीर भी से पिंजर बिया थोमा में चीर भी से पिंजर वो थोमा में ना ताला इतना बारीक लिखा हुआ है दे खोली दे करारदाद पर मेनू मालक वाची हंस के चीज सोना खोजी चिल्तन भी ये साइन पड़ता है ये देखो भाई तुमने साइन किया जब वाला गता से भाई किस चीज पे हमने साइन किया गता ले पता हुआ में ची का साइन बस पिंजर वो वाला दूसरे मसलन कौन इसी मुजारिबी हिसाब ची की खादियो देखो भाई खेल बिना माती पहनो यरी सरमाया खुरी खदमत बेंगी वरना मुजारिबी कायदों ने दो इन्ना शर्ई लिहाजी यरी दे वो पहनो यो तंगासी ज़हमत बे माला यांग सी पहनो मिनट हंस के ओं भी फैल को ड्राफ है यांग लाख चिक मीन्स लोखो लमसला 2 लगाताला 1,20,000 फायदा 20,000 को वरना 10,000 को यरी 10,000 को ड्यू दुखोई मुजारिबा अनतना मसलन कबीला दे पहनो मसलन जायसों या मसलन सागुलचियों से खराब चीज़ों या शुएओं से खराब चीज़ों या शकुन में फो दब अखला इन्हें नी का चंग्राई पे नी का चंग्रा में यरी का ग्राई दस सरमाहेदार को भी पहनो स्टोर
इधर लस बेखन पे के चामत बिना शरीय लिहाज दियो दखोई ना जुदे ता मसलन औरंगा से सुस्ती बेसता भाई संभाल माबिया मजा ताला मता मसोसे या योग चोला ngari mal pukere mahfuz jageh ke jaset yari gari kyo bosko raya kola khas sonse do chobene de wala grayo ana jebana yog la agar ngari ikhtiyar ilmet pa payet pide noksan ko do sirf sarmayedar pe gayet pinna और दूसरा आता है बैंक इच्छी पे है जब ना बैंक ला इनमें तो कौन नुकसान तमाल मियो मिया कौन माल मियो मिया ये पेनियो पता में कौन इच्छी कौन दोगों ने ताकत वाना दूसरा आता है मुजारिबो भी नो शरीय मुजारिबो दो से पिन की यहाँ से मुजारिबो चिल्ला जेबिन ए पेने मिन खान कोज़ेर व दुख दुख की भाई यहाँ से दूसरे दी चीज़ पे क्यों मिल जाए ना दिया चीज़ पे क्यों मिल गया यहाँ लग ग्रीक फी चीज़ क्यों ना दो सही में यानी ऐश पेने मिन खान को वो सीजर बोला भाई आप मेरे पैसे के साथ ये कारोबार आपने करना है जवाना मैं ठीक है जी जब करारदाद के मुताबिक अतालुल वर्गुस पे 2 मिनट पे यहाँ अलग भी फेंक्यों नु दो वक्त दो मुश्किल को है वरना उन्होंने उसे बेंगी सी तना खोसी मुजारिबा इन नारना ले खोसी सिर्फ 10% चीज़ मिले मुजारिबे नु दियो गारी कानून चीज़ मतलब हर महीने नु या बराबर मतलब 20,000 चा फायदा हमें दिली मतों पे मुमकिन इन कबीला 50 चौंत कबीला डबल होगा या कबीला नुकसान चौंत जब उन्होंने जेबिन दौलत एवरेज रहता औसत क्यों में आया 2 मिन मिन जो दूसरे 10% बहुत चीबर मिन मिन जब उन्होंने जेबिन और 20 तकरीबन 2 मिन मिन के मुमकिन इन कभी महीने नु 20% गायला फायदा होगा कबीला गायला 30 होगा कबीला 40 होगा कबीला 5% होगा कबीला 6% होगा तो आना देगा आमा 12 महीने में का हिसाब तामना 10 को यो हर 12 महीने ला 10% चिगुए लिहाजा आयासी 10% मिन में अम्मा तंगाताल कौन या ना गमगुए महीने ने कौन 10% मिन में शुरू में जुदे जुक्तु कायदो दो इन्ना दियो आवा बैंक ईरानी बैंक का मस्कान से रहता दूसरे या वहाँ थी हाउस बिल्डिंग है जुआ दे बैंक वालों ने कौन इधर बातचीत दुखे हो सकता पाँच जुका 5% इजाफा सोचने चाहिए 2 चीज़ें बना मसलन देवी गाहक कुल्ला यहाँ 10% को ज़मीन जासे मसलन 20% मीन जा साल आखिर लथोन माने 25% सो वंदे 5% को यार इजाफी को ज़मीन है देख गोपा मीन फिदे 12 महीना मीन फिदे 10-20% पे अलावा खोसी 5% पे यार मेरे खोज जरा ले दी 5% स्केते हो फिर गरीब पहले भी खा लिहाजा जो क्या ला इजाफी है 200 नारा ना बेहतरीन दोई जुदे ता 2 में दूसरे खोनी आती है ना खेर अब खोनी यंग मताला इजाफी मिन अभी खोनी संबे बे हमें इला अरवाहना व इला अरवाहिल मुमिनीन वल मुमिनात सवाब अल फातिहा।